जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड आज आमे 28 एप्रिल फास्ट शिफ्ट रे जतक भी ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसला से सब आलोचना करवा। देखंतु यह पूर्व मुझे ओडिया ग्रामर बहुत सारा पीआईक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करने जदि आपण देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक दे देछि देखि नेबे। और कथा काली मु इंग्लिश ग्रामर पीआईक्यू डिस्कसन करी तार मध्य प्ले लिस्ट बनई देछि लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जिवो चेक कर नेबे। डेली 4टा बेले इंग्लिश ग्रामर पीआईक्यू हबो तेणु आपने चैनल को देखि नेबे। ओके तो देखंतु आमर प्रथम क्वेश्चन अछि अवसन रो विपरीत शब्द कौन हम। बहुत सहज क्वेश्चन प्रश्न हम। देखंतु पिला तरबर रे प्रथमटी मार दियंती प्रश्न किंतु देखंतु अवसन रे न तले न अछि तेणु प्रश्न रे न तले मध्य न रहियो तेणु आमर ऑप्शन डी रहिबो। तापरे आखि मारिबा तो कौन ना चोरा चाहाणी रे चाहिबा किछि न बुझी कार्य रे लागिबा कौन ना हुंका पिठा नीति है। हुंका पिठा नीति जहाँकि किछि न बुझी कार्य आरंभ करवा अनिश्चित भाव कार्य करवा ए रूढ़ीटी पर क्वेश्चन अच्छी से आपको कहूना। अंध बाड़ी हजेबा माने अनुमान करी कहबा। ओके पिलाए प्रार्थना करुछंती यही क्रियापदर स्वरूप कौन मुझे कही अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कौन। अकर्मक क्रिया माने जो थे कर्म नाही सकर्मक क्रिया माने जो थे कर्म अच्छी। एठी कर्ता कौन पिलाए कर्ता को आम जो प्रश्न करवा कौन लगे किंबा क्या लगे जदि आमर उत्तर मिलूँ तेबे सेटा सकर्मक क्रिया। देखिया पिलाए कौन करुछंती देखंतु उत्तर मिलूँ कौन प्रार्थना करुछंती तेणु प्रार्थना होची आम कर्म तेणु एटा सकर्मक क्रिया। तबरे नेक्स्ट आलोचना सेतिकी थाउ नहले डैश कौन हम आलू खोलू महादेव बाहर यार अर्थ कौन ना गुप्त कथा प्रकट हो जावा। जदि आम बेसी आलोचना करुचे जहाँ सब भी गुप्त कथा अच्छी से सब आलोचना हो तेणु आलू खोलू महादेव बाहर। एटी गोटे अच्छी घर बुड़ी पानी आंठुए यार अर्थ कौन ना विपद न आसुणु अवस्था असंबल हवा कौन ना विपद न आसुणु अवस्था असंबल हवा। आ गोटे अच्छी धियो देखा कदली बिका हवा माने गोटे समय रे दुईटी कार्य संभव हवा है धियो देखा कदली बिका हवा। तापरे अतीब संधि कौन हम अतियुत एव कारण हसई प्लस हसई आमर अच्छी संधिर नियम हसई प्लस हसई इज इक्वल टू आम दीर्घई तेणु से ही संधिर नियम रहा अति जुत अतीब। उत्तम शिक्षक माने राष्ट्र गठन मुख्य सूत्रधर उत्तम ए उत्तमटा देखंतु एठी जदि थांता मु कहूची विशेष्यर विशेषण है मन रखु जदि एठी थांता विशेष्यर विशेषण तेबे उत्तमटा विशेष्यर विशेषण हो पारता कारण विशेष्यर विशेषण माने कौन जो विशेषण पदटी आमर विशेष्य पद पूर्वर अच्छी जमतीक शिक्षक आमर विशेष्य ता पूर्वर उत्तम अच्छी से विशेष विशेषण हो पारता किंतु ऑप्शन देखंतु नाही एटी तो विशेषण विशेषण किंतु परीक्षा रे पिला माने भाबुथिबे एटा विशेष विशेषण तरबर रे मार देई थांती जहाँकि टोटाल भूल कौन हम ना गुणवाचक विशेषण कारण उत्तमटा शिक्षकर गोटे गुण उत्तम भल मंद तब अवस्थावाचक माने बुद्ध तब युवक एसब हूँ अवस्थावाचक विशेषण। क्रियाज विशेषण माने चलंता गाड़ी उड़ंता निया यहीपरी। अपराधी अपराधी शब्दर विपद कौन बहुत सहज क्वेश्चन निरपराध। तापरे यह भितर कौटा अलगा एटा मुझे कमेंट वार्क दूची एठी जो सुधाटा है यहाँ कौन या भितर अलगा है श्री कहीं अलग हलानी बसु कहीं अलग हलानी वित्त कहीं अलग हलानी किंतु सुधा शब्दटी कौन अलग है जो मैंने भी वीडियो देखुच 50-60 जन देखुच दयाकोरी कमेंट करी कहब एटा कौन अलग है यहाँ मुझे कमेंट वार्क दूची। तो फ्रेंड देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन उठरे उठरे उत्कल संतान एठी जो संतान शब्दटी देला एटा केउ प्रकार विशेष्य
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁହାଇନି କି ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ଆମର 5 ପ୍ରକାର: ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟି। ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅତିବୃଷ୍ଟି। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଛୋଟରୁ ଚତୁର, ଯାହାକି ରୂଢ଼ି ଅଛି ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଜା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲା ଭୂମିର ତଦ୍ଭବ ରୂପ। ତତ୍ସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ରୂପ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହ ସମାନ। ତଦ୍ଭବ ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅପବୃତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଦେଲା ଗାଭୀ। ଗାଭୀଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଈ। ସେମିତି ଘୃତ। ଘୃତ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ରୂପ, ତଦ୍ଭବ ବୋଲେ ଘିଅ। ସେହିପରି ଭୂମି ଆମର ତତ୍ସମ ରୂପ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ଭୂଇଁ ହେବ। କେହି ମାଟି ମାରିବେନି, ମାଟି ଭୁଲ। ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେଲା କ'ଣ? ଉଷାନୁ। ସବିତା ଅଂଶୁମାଳୀ। ଅନିଳ। ଅନିଳ ହେଉଛି ଆକାଶ। ସବିତା ଅଂଶୁମାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତିକି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଅପହୃତ ହୋଇ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ମିଶିଛି ସେଇଟା ଆମର ତଦ୍ଭବ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଧାତୁକୁ ତତ୍ସମ, ଯେଉଁଟା ବିଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ହୋଇଛି ସେଇଟା ବୈଦେଶିକ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ଉପସର୍ଗ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ। ଉପସର୍ଗରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯୋଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ, ତେଣୁ ଉପସର୍ଗଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ଚ ବର୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 5ଟା ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି: କଚଟ, ତପ, କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ, ଓଷ୍ଠ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତଟା କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟା ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅ ବା ଆ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା କ'ଣ ହୁଏ? ଓ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅ ବା ଆ ପରେ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଆମର ଏ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ଷଟ୍ ଋତ 10। ଅବତରଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ଅବ ତୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ବୁଝାଉଛି, ଲୋକଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ଆମର 8 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଏହିପରି 8 ପ୍ରକାର। ଆନୟନ, ଆ ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ, ଉପସର୍ଗରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଛି। ତାପରେ କେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା? ଆମର ଓଡ଼ିଆଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା, କାରଣ 2014ରେ ହିଁ ୟାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ମିଳିଛି। ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ମିଳିଥିଲା? ନା ତାମିଲକୁ 2003 ମସିହାରେ। ହେଲା, ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର, ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଗୀରଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାନ୍ତା ଏଇଟା ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଗୀରଥ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାଗୀରଥଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର 28 ଏପ୍ରିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତେକ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାମସେ 25ରୁ ତ 23-24 ଥିବ। କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।